गोंयांत उदकाचो उणाव जाल्ल्यान गोंयकारांक तळमळो लागला। ह्याच विशयाचेर अधिवेशनांत बरीच वादावादी जाली। राज्यांत उदका पुरवण सारखे जातले, गोंयकारांक त्रास जावचो ना अशें गेल्या अधिवेशनांत आश्वासना दिल्ली, पूण गोंयची परिस्थिती पळयल्यार तशें दिसना। हाकाच लागून अधिवेशनांत कॉलिंग अटेन्शन जाले। आता स्पीकर सर, आता सध्या परिस्थिती अशी जालो हा की ते उदो आमकां इम्पोर्ट करूं पडटा, पूण ते गाल्फावाल्यान तांकां आरबी कितें दितले, हाजूर कांय जायना। तो म्हाका दिसता तुमी हेजेर सारकें लक्ष घाल। हॉटेलां जे पड जाता उदका पड, मायकल बाबा उलयतलो तो रावत सारको उलोवपाक, उदका पंप जाचे उठताय आनी लोकांक हाल जाताय। हॉटेलां उदो आहा, बारीक जनतेक ना। गेल्या बजेटाक 300 MLD उदकाचे जे प्रोविजन दवरले बजेटाक, ते म्हाका दिसता आन्सरांत तुमी दिल्ले आहा। जो आन्सर दिलो की दिस इज वॉट इज बॅलन्स, अजून पसून ते फुलफील जालें ना। सो 300 तुले कितली फुलफील जालें ना ते म्हाका सुद्दां ऑलरेडी दिल्ले आहा। सो दिस इट सेल्फ इज अ फेलियर ऑफ लास्ट इयर्स बजेट विच वॉज बीन प्रपोज्ड, आनी उदका लागून कितें करपा जाय तें। मुख्यमंत्र्यान जे आन्सर दिला हे वॉटर स्कॅर्सिटीचे कॉलिंग अटेन्शनाचेर, ताजे लास्ट सेंटेन्सान तो म्हणटा की प्रॉपर अँड सफिशियंट वॉटर सप्लाय इज मेंटेन इन द स्टेट। म्हळ्यार एक सेंटेन्सान तो सगळे आमी 6 जाण जे कॉलिंग अटेन्शन घाला ते एक सेंटेन्सान तो झॅर करून उडयता। स्पीकर सर, WRD मिनिस्टर भाऊ सुभाष शिरोडकरान डिसेंबर 2025 मेरेन अशें सांगिल्लें की गोंयांत वॉटर शॉर्टेज म्हणटी जावची ना। हो एक स्टेटमेंट आहा तुमचो। आनीक वी कॅन प्रोवायड 400 MLD ऑफ पोर्टेबल वॉटर टू द पीपल ऑफ गोवा बाय डिसेंबर 2025। स्पीकर सर, शॉर्टफॉल कसो आहा तो आज आनी फिगर्स कितें आसात ते जर पळोवंक गेले जाल्यार क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड पर डे इज 672 MLD, PWD सप्लाय करता 595, शॉर्टफॉल जाता 91 MLD आनी एक्चुअल शॉर्टफॉल म्हाका दिसता हायर आहा, कित्याक तुमचे स्टॅटिस्टिका प्रमाणे मुर्मुगांव, सांकवाळ, वेर्णा आनी सालसेतीन वॉटर शॉर्टेजूच ना। आतां हांव साश्टींतल्यान येता आनी हांगा वॉटर शॉर्टेज आहा ही आमकां खबर आहा, आनी इतले टँकर मुर्मुगांव आनी सालसेतीन भोंवता कित्याक? कितें जालें तांकां? ओगी पिशें लागलां तांकां भोंवपाचें? कांय टँकर माफिया स्टेटीन ना म्हणून तुमी सांगूंक सोदता? रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मॅन्डेटरी करपाक जाय। स्विमींग पूल दिल्लीवाल्या खातीर घालून जावचें ना, तेन्ना आमचे उदकाक पार्टिशन आसतलें। स्पीकर सर आयक, पब्लीक आनी प्रायवेट वॉटर स्प्रिंग आनी वॉटर रिसोर्स तुवें नोटिफाय करचे पडटले, पब्लीक अवेरनेस कॅम्पेन करची पडटली, आनी नॉन एसेन्शियल यूज म्हणटा ते उदकाचें जे आहा ताचेर रेस्ट्रिक्शनां घालची पडटली। पण आता मॅक्झिमम उदकाचे प्रॉब्लेम जाला, प्रेशर एक सायडीन आनी उदकूय येयना। आख्खे आमचे बाराडे जावं आमचे सांजे दिगारपल्ली सगळे उदका प्रॉब्लेम आहा। आनी सांगलें जाल्यार डिपार्टमेंटाक गेले जाल्यार आमचो एक JE आहा पूण 8 पंचायत वयता, ते ताका मॅनपावर थिंगा उणो आहा। आनी ते भाशेन तो म्हणटा जाल्यार नाल्यार तुमी एक साम टँक घाले, साम टँक आनी एक पंप लाय आनी एक ओवर हेड टँक घाले म्हणटा, पूण तें घायले जाल्यार पासून थिंगा उदक सकयल तरी उदक पावपाक जाय, त्या पासून उदक पावना। फर्स्ट थिंग इज आय डोंट नो हू हॅज गिवन दिस इन्फॉर्मेशन की आमी जाणात की लोक बोवाड कोता 15 मिनटां पासून उदक येना आनी उदक दिसाक पासून येना। I want these engineers who have given the reply to the Honorable Chief Minister to come there with me to the site and stand in front of the people and hear what is going on. Officer बसून actually reply दिवप, this is completely wrong. एक काम करून घे जाल्यार सगळे वयतात आनी मागीर दुसरे एरिया कांय हें करपाक मेळना तांकां। आमगे पायपलायन पासून आहा ते दे आर व्हेरी ओल्ड। We have made request for replacement of the pipeline. I think you have just signed the file today. But if that file had cleared 1 year, 2 years back, instead of been waiting like this, I think we could have got the works done faster. ऐकात उदकाच्या प्रश्नांचेर मुख्यमंत्र्यान दिल्ली जाप। टोटल 695 MLD ही आमची रिक्वायरमेंट, आमी 632 या अप्रॉक्सिमेटली 50 MLD उदक शॉर्टेज आसा अमान्य करता। उदक कंप्लिटली मेळत ना अशें स्पीकर सर जायना। उदक 4 दीस ना जाल्यार हांव मान्य करता, ना जाल्ले मदीं परवरी बी 4 दीस उदीक शॉर्टेज आशिल्ली तेन्ना तिराळीचो कालवो जो आसा पळय न्ही, तिराळीचो कालवोच फुटलेलो। आता प्रत्येक कडेन आमी ज्या मेन वॉटर सोर्सीस आसा पळय न्ही थंयच्यान उदक हाडून ज्या जाग्यार वॉटर फिल्टर करता थंयसर जर मेन कालवोच जर फुटत जाल्यार हे प्रॉब्लेम क्रिएट जाता। स्पीकर सर, जेन्ना जेन्ना मेन लायन म्हणजे स्टेटीत सगळी कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क, रोड आसतले, अंडरग्राउंड केबलिंग आसतले, नेटवर्क केबल आसतले, बाकीची पायपलायन्स हे घालता आसतना
पायपलायन फुटल्या उपरांत देड आनी एकदां फुटले काय देड ते 2 दीस उदक डिस्टर्ब जाता, उदक येना. सरकाराची प्रायोरिटी आसा की सगळी कडेन मिनिमम टू मिनिमम 4 वरां तरी उदीक दिवचें आनी त्याच्या खातीर आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करता. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.